बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व साहबी सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज राह इश्क ज़मीन पे जन्नत पार्ट 1। वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क ज़मीन पे जन्नत पार्ट 1। जुबैदा खातून खलीफा हारून रशीद की बड़ी नेक और फयाज बीवी थी। कहने को वो एक बड़ी सल्तनत की मलका थी, लेकिन इसके पहलू में निहायत मस्कीन, पुरसोस और दर्दमंद दिल था। अहलुल्लाह और खुदा रसीदा बुजुर्गों से वो बेपनाह अकीदत रखती थी। मुकद्दस मकामात की ज़ियारात और मज़ारात तय्यबात की हाज़िरी इनकी ज़िंदगी के महबूब तरीन मामलात में से थे। मक्का मुअज़्ज़मा में नहर ज़ुबैदा इन्होंने बनवाई और आज भी वो इन्हीं के जज्बा अकीदत की यादगार है। ये इस ज़माने की बात है जब बगदाद में हर तरफ सुल्तान आशिकीन हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्को सरमस्ती और जज्बो इस्तगराक का डंका बज रहा था। एक दीवाना इश्क के पीछे पीछे खंडड़ों और सहराओं में परवानों का हजूम सैलाब की तरह रवां दवा रहा करता था। जहां बैठ गए दुनिया बस गई, उठे तो शहर उजड़ गया। निगाहों से ओझल हो गए तब ढूंढने इनको चरागे रूहे ज़ेबा लेकर, और कहीं अगर मिल गए तो आलम ऐसा कि मिलना न मिलना दोनों बराबर। हजारों के बीच लेकिन तन्हा ख्याल यार के सिवा कोई शरीके जहां नहीं। दिल की धड़कनों से करीब लेकिन बहुत दूर। सरहद इम्कान के इस पार कदम कदम पर इश्क बेनियाज का जलवा, अदा अदा में शान इस्तगना का ज़हूर। इसी आलम कैफो मस्ती के साथ हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की हजारों बस्तियों में, दिल की हजारों बस्तियों में उतर गए थे। जुबैदा खातून भी इनके कश्फो करामात और जज्बो इश्क के गुलगुलों में से बेहद मुतासिर थी। ज़ियारत का शौक दबी हुई चिंगारी की तरह हमेशा सुलगता रहता था। हजारों मौका तलाश करने पर भी दिल का ये अरमान पूरा न हो सका। तख्तो ताज की मलका से किसी दीवाना इश्क का रिश्ता ही क्या हो सकता है। अपने महबूबे हकीकी के लिए जिसने दोनों जहां से मुंह फेर लिया हो, किसी और को क्यों देखे और फिर जुनूनो इश्क के हाथों जिसे अपने तन बदन का होश न हो। इसकी बेइल्ताफातियों का शिकवा ही क्या है। अलबत्ता तबीयत कभी निशात पर हो, वहशत इश्क का तूफान भी थम गया हो और जहाने हाकी की तरफ तवज्जो मबजूल करने की फुर्सत भी मिल गई हो, तो कुछ अजब नहीं कि अपने किसी परवाना की तरफ निगाह उठ जाए और इस कौनैन की फिरोजमंदियों से सरफराज कर दिया जाए। एक बार जुबैदा खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया और वो निहाल हो गई। 4 बजे शाम का वक्त था। दिन भर मांदा सूरज अपने मुस्तकर की तरफ तेजी से लौट रहा था। हवा की हुनकी और फिजा की रहनुमाई खुशगवार होती जा रही थी। यही वक्त था जबकि जुबैदा खातून तफरी के लिए शाही बाग में जाया करती थी। थोड़ी देर के बाद एक कनीज ने आकर इतला दी, हुजूर, मलका ए मुअज़्ज़मा सवारी तैयार है। ख्वासीन खैर मकदम के लिए चश्मे बरा हैं। जुबैदा खातून कनीजों की झुरमुट में उठी और सवारी में आकर बैठ गईं। सवारी महल के दरवाजे से निकलकर बगदाद की महफूज शाहराओं से होती हुई करीब ही एक शादाब सहरा की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी देर दूर चलने के बाद ही दरख्त और झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक वादी के नशीब से गुजरते हुए अचानक एक कनीज के मुंह से चीख बुलंद हुई। जब इनका काफिला एक वादी के नशीब से गुजर रहा था तो अचानक एक कनीज के मुंह से चीख बुलंद हुई, मलका वो देखिए, मलका वो देखिए। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह झाड़ियों के दरमियान कुछ चुन रहे हैं। जुबैदा खातून चूम गई।
खुशी से दिल उछलने लगा। महाफे का पर्दा उठाकर देखा तो बिखरे हुए बाल, परागंदा पैरहन और हैरत ज़दा चेहरे के साथ एक शख्स पत्थर के टुकड़ों को जमा करके कुछ बना रहा था। सवारी रोक दी गई। इस तरह शौक के आलम में जुबैदा उतर पड़ी और लरजते हुए कांपते हुए, झिझकते डरते हुए कदम आगे बढ़ाया। हिम्मत करके सामने पहुंची और मुअद्दब खड़ी हो गई। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह पत्थरों के टुकड़े जमा करके घरौंदे बनाने में इस दर्जाए मुनहमिक थे कि उन्होंने आने वाली की तरफ मुतलकन कोई तवज्जो नहीं फरमाई। यहाँ एक रिवायत में है कि शायद वो रेत के घरौंदों से वो घर बना रहे थे। खैर, रेत हो या पत्थर एक ही बात है। एक गुमशुदा हाल दीवाना इश्क को नजारा और जमाले यार से इतनी कहाँ फुर्सत कि निगाह उठाकर किसी और को देखता। एक गुमशुदा हाल दीवाना और इश्क को नजारा और जमाले यार से इतनी फुर्सत कहाँ को निगाह उठाकर किसी और को देखता। एक गुमशुदा हाल दीवाना इश्क को नजारा और जमाले यार से इतनी कहाँ फुर्सत कि निगाह उठाकर किसी और को देखता। बादशाह वक्त की मलका जिसके सामने खड़ी थी वो खुद हफ्त अकलीम का बादशाह था। इसकी आबरू की शिकन पर बादशाहों की तकदीर हाथ बांधे खड़ी रहती थी। इसकी हुकूमत का रकबा जहानी फानी से लेकर आलमे जावेद तक फैला हुआ था। जुबैदा उम्मीद बहम के आलम में देर तक सर झुकाए खड़ी रही, फिर खुद ही हिम्मत करके निहायत मुअद्दबाना अंदाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम। ये अल्फाज शहंशाह कौनैन खातमे पैगम्बरां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत काहिरा के थे। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में दीवाना अपने आलम से पलट आया। हैरत की शराब नाब से मखमूर आंखें ऊपर उठी और दिल का किश्वर जीत लेने वाली आवाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। लबो लहजा के जलाल से फिजा लरज गई। इतना बड़ा ये दीवाना, इतनी बड़ी हस्ती का ये दीवाना। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह दीवाना हक थे, खालिक कायनात के दीवाना थे, ताजदार कायनात के दीवाना थे और सूस बिलसूस फातिह खैबर, हैदर करार, गैर फर्रार, मौला हजरत अली अलैहिस्सलाम के दीवाने थे। जब वालेकुम सलाम कहा, लबो लहजा के जलाल से फिजा लरज गई। जब मलका जुबैदा ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम अर्ज किया, तो वो किसी और आलम में थे। जब ताजदार कायनात की सुन्नत के अल्फाज बोले गए तो इसी आलम में वापस पलट आए। तो जवाब दिया, वालेकुम सलाम। लबो लहजा के जलाल से फिजा लरज गई। जुबैदा का नर्म नाजिक दिल कांप गया। कुछ वक्फा के बाद हिम्मत बंधी, हौसला बढ़ा और उम्मीद हो गई कि आज साकी माइले बाकरम हैं। दोबारा अर्ज किया, हुजूर क्या बना रहे हैं? हुजूर क्या बना रहे हैं? हुजूर क्या बना रहे हैं? कौनैन के राजदार से ये सवाल करना मामूली बात नहीं थी। कौनैन के राजदार से ये सवाल करना मामूली बात नहीं थी। हजार गैर रहम होने के बावजूद भी सल्तनत के रबूज बताने के नहीं होते। कौनैन के राजदार से ये सवाल करना मामूली बात नहीं थी। हजार गैर अहम होने के बावजूद भी सल्तनत के रमूज बताने के नहीं होते। अकलीम बातिन का सुल्तान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी शामो सहर कहाँ बसर होती है। ये सरतसर कायनात इश्क के असरार हैं, महरम राज के सिवा कोई नहीं जान सकता। अकलीम बातिन का सुल्तान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी शामो सहर कहाँ बसर होती हैं। ये सरतसर कायनात इश्क के असरार हैं,
محرم راز کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ زبیدہ خاتون کا سوال بھی اسی طرح کا تھا۔ وہ ایک دیوانہ عشق سے عالم حقیقت کا راز فاش کرانا چاہتی تھی جس کا سلسلہ عالم امر سے ہے۔ وہ ایک دیوانہ عشق سے عالم حقیقت کا راز فاش کرانا چاہتی تھی جس کا سلسلہ عالم امر سے ہے۔ اس مصلحت نہ آشنا سوال پر حضرت بہلول دانا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس مصلحت نہ آشنا سوال پر حضرت بہلول دانا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پیشانی کی سطح خاموش پر شکن ابھر آئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر زبیدہ دہشت زدہ ہو گئیں، لیکن سوال کے پیچھے اسے اپنے دل کے اخلاص و عقیدت کا یقین تھا، اس لیے نتائج کی طرف سے وہ بالکل مطمئن تھے۔ پھر اچانک ایسا چہرے کا تیور بدل گیا، پیشانی کی شکن مٹ گئی، لالا کے ورق پر شبنم کی نمی ابھر آئی، کرم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر اچانک چہرے کا تیور بدل گیا، پیشانی کی شکن مٹ گئی، لالا کے ورق پر شبنم کی نمی اتر آئی، کرم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت بہلول دانا نے حقیقت کے چہرے سے نقاب الٹتے ہوئے فرمایا، کیا بنا رہا ہوں یہ معلوم کرنا چاہتی ہے؟ کیا بنا رہا ہوں یہ معلوم کرنا چاہتی ہے؟ تو یقین کے کان سے سن لے، میں فرش گیتی پر جنت کا محل بنا رہا ہوں، میں فرش زمین پر جنت کا محل بنا رہا ہوں، میں فرش زمین پر جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ ایمان و عقیدت کی سلامتی اور فیضان کی برتری بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ عقل فتنہ پرواز جسے دن کی طرح روشن حقیقتوں سے انکار کرتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی، یہاں پہنچ کر اس کی رہبری کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ عقل فریب کار کے مشورے پر دانشوروں کا قافلہ اپنی راہ بدل لیتا ہے، لیکن ہزاروں افسوس کے بعد دیوانہ جادہ حق سے کبھی نہیں ہٹتا۔ عقیدت و عشق کی سرحد یقین جہان سے شروع ہوتی ہے، عقیدت و عشق کی سرحد یقین جہان سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں عقل درماندہ شام کا چراغ جلاتی ہے، بحث و دلیل سے بے نیاز اس نئے اقلیم میں داخلے کا پروانہ اسے آج تک نہیں مل سکا۔ زبیدہ خاتون کو یہ یقین کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوا، اور اینٹ اور پتھر کا یہ گروندہ یقیناً زمین پر جنت کا محل ہے۔ اپنی آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک عارف عاشق کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس یقین کے نتیجے میں پھر اس نے سوال کیا، حضور جنت کا یہ محل میرے ہاتھ پر فروخت کریں گے؟ اس یقین پر اس نے کہا، حضور جنت کا یہ محل میرے ہاتھ پر فروخت کریں گے؟ حضور جنت کا یہ محل میرے ہاتھ فروخت کریں گے؟ جواب ملا، ضرور فروخت کروں گا۔ جواب ملا، ضرور فروخت کروں گا، ضرور فروخت کروں گا۔ ذرا ناز بندگی کا تماشا دیکھیے، جنت کس کی اور فروخت کون کر رہا ہے؟ دوستو ذرا یہ ناز بندگی کا تماشا تو دیکھیے، جنت کس کی اور فروخت کون کر رہا ہے؟ جنت خدا کی، اللہ کی جنت ہے نا، یہ فروخت کون کر رہا ہے؟ اندازہ کیجئے، جنت خدا کی ملکیت ہے، پھر مصطفیٰ کی، پھر وہ جنت کے سردار جناب حسنین کریمین طیبین نورین طاہرین رحنتین علیہ السلام، وہ نا جنت کے جوانان کے سردار، پھر وہ ساقی کوثر مولا علی لجپال۔ اور یہ تماشا دیکھیے ذرا، جنت کس کی اور فروخت کون کر رہا ہے؟ سچ فرمایا ہے جان عاشقاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو خدا کا ہوتا ہے خدا اس کا ہوتا ہے، جو خدا کا ہو جائے پھر خدا ہی اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے
اللہ اس کا ہو جاتا ہے. آپ جس کے ہو جائیں گے وہ آپ کا ہو جائے گا. آپ ہوئیں تو صحیح نا, خدا کے ہو جاؤ, خدا آپ کا ہو گیا پکا. ہم اس لائن پہ آئیں تو تب نا. اب اس تشریح کی ضرورت نہیں کہ جس کا خدا اسی کا سب کچھ, اور خدا نے جس جس کو چنا پھر اس کے ہو جاؤ, سب کچھ آپ کا ہو جائے گا. جب خدا ہی اس کا ہو گیا تو اب کائنات میں باقی کیا رہ گیا؟ دشوار کونین کی تصویر کا مرحلہ نہیں ہے. دراصل سب سے مشکل کام خدا کو راضی کرنا ہے, خدا کو راضی کرنا ہے. خدا کے محبوب مطلق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد کی خوشنودی کا حصول ہے. بادشاہ کے تئیں مقرب و معزز ہو جانے کے بعد رعایا کی تصویر کا سوال ہی نہیں اٹھتا. اس جواب پر زبیدہ کی روح جوم اٹھی. اس پر امید لہجے میں پھر دریافت کیا, کتنی قیمت پر فروخت کریں گے یہ جنت؟ بابا جی کتنی قیمت پر فروخت کریں گے یہ جنت؟ جواب دیا 1 درہم پر. اچھا یہاں روایات مختلف ہیں, کبھی 1 درہم کبھی 10 درہم, مرکب اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے, 1 درہم بھی مان لیں. بابا جی کتنی قیمت پر فروخت کریں گے یہ جنت؟ جواب دیا 1 درہم پر. ذرا رحمت یزدانی کی یہ ادا تو دیکھیے, براہ راست خریدو تو جنت کی قیمت پوری جان, اجنبی سے لینا چاہو تو 1 درہم. ڈائریکٹ ذرا بات کرے نا اللہ سے, ڈائریکٹ ذرا پوچھو نا 1 درہم پہ جنت دے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. کہاں میدان جنگ میں شہید ہوں, شہادت کے بعد جنت کا پروانہ, جان دینے کے بعد جنت. ہم ساری زندگی حج کریں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, قیام اللیل کریں, صدقات دیں, خیرات دیں, جہاد کریں, نیک اعمال کریں, ہمارے کسی کے پاس بھی کوئی یقین نہیں کہ ہمارا یہ قبول ہے یا نہیں, اور ہمیں کوئی لکھ کے نہیں دے گا جی یہ جنت آپ کی. اور ہر بندہ نیک کام کر ہی جنت کے لیے رہا ہے. منزل سب کی جنت ہے, ہم سب دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ اچھا اس طرح تو پھر 1 درہم دے دو تو جنت, لیکن مالک نے پیمانہ بتایا, راستے بتائے, ان راستوں پہ آؤ یہ نیکی کے راستے ہیں, یہاں اس راستے پہ آؤ گے یہ جنت کو سیدھے جاتے ہیں. یہاں تو عجب حال ہے. رحمت یزدانی کی ادا دیکھیں, یہ اللہ کی رحمت دیکھیں, یہ اس کی کریمی دیکھیں کہ کوئی کس کا ہو جائے, یہ بلول دنا کس کے ہو گئے. تو جنت اتنی سستی, ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی, بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. اور کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہر نے خریدی ہے, خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی, خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی. کہاں کمال دیکھیں, یہ اس کی رحمت دیکھیں, قریبیاں چیک کریں مالک کی, کہ کہاں ہم ساری زندگی قیام اللیل کریں, روزے رکھیں, زکوٰۃ, جہاد, خیرات, حج, نماز, بے بہا نیک اعمال, اور ہمیں پھر پورا پیمانہ بتایا یہ والا راستہ چنیں پھر جنت, یہ کریں پھر جنت, یہ کریں پھر جنت. اور یہ سب کچھ کر کے بھی ہمارے پاس یقین نہیں کہ ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے. پھر بھی وہ رب جانتا ہے کون کہاں جائے گا, کس کی اعمال قبول ہیں, کون قبولیت تک گیا ہے اور کوئی کون نہیں گیا. لیکن یہاں شان رحمت کا عجب تماشا اور رحمت یزدانی کی عجب ادا دیکھیں کہ براہ راست خریدنے جاؤ اس کے پاس تو پوری جان کے بعد جنت, اور وہ بھی میدان شہادت میں, میدان جنگ میں. اور اگر اجنبی سے لینا چاہو تو 1 درہم, یہ کتنی سستی جنت دے کر دی ہے اللہ نے. یہ کن کے ہاتھوں آ کے اتنی سستی ہو گئی, یہ انہوں نے کتنے قیمت ادا کی اس جنت کی کہ آج ان کے دیوانے 1 درہم پہ جنت دے رہے ہیں.
कौन सी कीमत अदा की। दोस्तों, मैं आलम इस्लाम से मुखातिब हूँ, सोचिए कौन सी कीमत उस मालिक की कायनात को अदा कर दी इन्होंने कि आज इनके दीवाने, इनके मस्ताने, इनका नाम लेने वाले, इनकी याद में रहने वाले एक एक दिरहम पे जन्नत दे रहे हैं। कोई तो कमाल है ना इनमें, कोई तो शान और कोई तो अजमत अता की है ना मालिक ने इनको, इनके दीवाने जन्नत कहाँ कैसे दे रहे हैं। ये मानना पड़ेगा दोस्तों, मानना पड़ेगा कि वो इतने अजीम हैं, वो वाकई जन्नत के जवानान के सरदार हैं, वो वाकई साकी कौसर हैं, वो हकदार हैं, उन्होंने बड़ी कीमत अदा की है जन्नत की, कोई नहीं कर सकता था। किस तरह जन्नत ले ली, अब उनके दीवाने एक एक दरहम में जन्नत दे रहे हैं। कहाँ हमारी जिंदगियां लग जाएं तो हमें ये जन्नत इतनी सस्ती ना मिले, और कहाँ ये उनके दीवाने इतनी सस्ती जन्नत। कमाल है ये वाकई ये सलाम है इन हस्तियों को, करोड़ों सलाम इनकी इज्जत पे, अजमतों पे। हमारी करोड़ों जानें कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारी इज्जतें कुर्बान। इनकी नलैन की खाक के अतखर से, इनकी नलैन की खाक हमारी आंखों का सुरमा, हम कुर्बान, हमारी नस्लें, हमारे वालिदैन कुर्बान इन अजीम तरीन हस्तियों पे, जिन हस्तियों ने किस तरह जन्नत ली और आगे उनके दीवाने कितनी सस्ती जन्नत दे रहे हैं। यहाँ यकीन कामिल करना होगा, यहाँ सर झुकाना होगा, यहाँ सर तस्लीम खम करना होगा, तो फिर सब कुछ आपका हो जाएगा। इन हस्तियों को सलामियां बनती हैं। ये करीम इब्ने करीम इब्ने करीम है, इनमें सिफात आला दर्जे की पाई जाती हैं। ये दे सकते हैं, ये इतनी सस्ती जन्नत ये कर सकते हैं। कहाँ मैदानी जहाद के शहीदों का हाल ये है कि एक जान दी तो एक जन्नत के मुस्तहिक हो गए, लेकिन जो हर आन खंजरे तस्लीमे वरजा से शहीद होकर मरता और जीता है और फिर शहीद होता है, और हर शहादत पर इन कुश्तगान इश्क को जो जन्नतें मिलती हैं, इन्हें अख्तियार है यूं ही दे दें, कीमत लगाएं बख्शी हुई जन्नत को, जो चाहें सो करें, अपनी चीज अपनी मर्जी। जवाब सुनते ही जुबैदा ने फौरन कीमत पेश कर दी। कीमत अदा हो जाने के बाद हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक लकड़ी उठाई और एक घरौंदे के गिर्द खत खींचते हुए फरमाया, मैंने जन्नत का ये महल एक दिरहम के इवज में जुबैदा खातून के हाथों बेच दिया। मैंने जन्नत का ये महल एक दिरहम के इवज में जुबैदा खातून के हाथ बेच दिया। मैंने जन्नत का ये महल एक दिरहम के इवज में जुबैदा खातून के हाथ बेच दिया। ये सुनते ही जुबैदा खातून इस यकीन की खुशी में सरशार हो गई कि इसे जीते जी जन्नत मिल गई। क्या यकीन था मलका जुबैदा का, किस यकीन के आला दर्जे पर फायज थी, क्या यकीन था। कहाँ उन्होंने अक्ल व खिरत को आड़े नहीं आने दिया, और कहाँ हम जैसे निकम्मे अक्ल व खिरत की बड़ी बड़ी दीवारों के बीच में पिस रहे हैं। कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये कैसे हो गया, हम कैसे यकीन कर लें। हम दो लफ्ज पढ़ के शऊर की मंजिलों तक पहुंचना चाहते हैं और हम परखना चाहते हैं इन हस्तियों को। बाज आ जाओ, ये और हैं, हम और हैं, इनको मानना है, बस आंखें बंद करके मान लो, फिर आपके सामने हिजाबात के दरवाजे पर्दे उठेंगे। शऊर में नहीं, अकल खिरत आड़े ना आए। अकल खिरत और है, ये हस्तियां और हैं, ये और जात हैं, ये हस्तियां ही और हैं। ये आप हमारी छोटी छोटी अकलों के खानों में नहीं आ सकते, हमारी अकल और शऊर में ये आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी अकल के खाने छोटे हैं, हमारे शऊर की मंजिल बहुत बहुत नीचे है। हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। ये याद रखें, यहाँ पे मंजिल कुछ ना जानने से मिलती है, इनको मानने से मंजिलें आपके करीब आती हैं।
دوستو ان کو مان لو، سب کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا، حقیقتوں سے آشکار ہونا ہے تو آنکھیں بند کر کے مان لو۔ کیا یقین تھا ملکہ زبیدہ خاتون کا، اور ایک لمحے یکا یک یقین، کسی سے صلاح مشورہ نہیں کیا، کسی سے کچھ نہیں پوچھا،